Нак тамошобинон завтрак ма карда шидам. Ойнашӯӣ, ойно чиркишда ай берин ку борон задагӣ. Нихали скучнашам. Лоиқа шидагида. Ничего лоиқа. Лоиқа, короче, ай берин чилча пайдаги барфу борон ҳама лоиқа шидаги. Айдир боша дасти аюб ҳама чиркин. Ҳама чирк шида айдирону ай берин. Мегӯям ми ойнашӯӣ кунам имрӯз уборка. Хеле и об оварда бедай халдин ки гарм шава. Дамиҷа монда. Ҳама хай пас дон шуштум гирифтму. Инҷа рахш рехтам камтар. Гуфтам беста ба шакну тоза кунуша. Баъд ҳам озмавая шафондум. Гилем чара. Инҷа хам сурком овардам мондум. Инам ми мегум кафелои ҳаминҷа рая шакм тоза кум чи хеле хира нишонисте. Ҳамин кафела я шакм ҳамааш мегум колни шакм. Ҳам исна чиркиш и вай нава будем шакондум. Аз иҷа дам рахш мерезам. Тивалник. Ҳама при хок чамлата шуду. Латаи чамлата шуду гирифтам. Хеле пас рахша беҷарезам. Мемонам акмеиста. Ойнашӯйма. Ойнаа мешӯму хонора якум тоза мекунам. То чанд панга мегирам ки хахе мекаша мегирад зардиша хела. Ва губка кати мешакмша. Надо хай кафе хонора панисоз кунам. Як бада банам резам. Рахша. Садагӣ насиб боша стресс ва кас мекунам. Таридам. Амин хушу тоза мекунам ки рахшам. Ҳеш аввал ман аҳамӣ истифода мебарам. Сиёр вақт аҳамӣ. Стресс ва ҷон чине фақат ҳамин комед. Ҳамин рахш ҳам варнивда ҳам ванада ҳам да унитази вали. На духтарако шуштум гирифтам ойнара. Ойни кухнирам шуштум, хонарам шуштум. Ойна тоза. Намихел. Каз увальникам шуштум. Короче, ам райнимакам навбат ба ванна монд. Ваннарам хеле гуфтам кафелоша мешун тоза мекунам. Хеле тоза кардам. Нерам шуштум неки ҳамин зарди шуқа нарафт. Ягон средства гирам агарам байра хелеш рафт, хелеш рафт чун кам мондам шода. Агар ни хелаш рехтагимаю. Ой, хираш намихелина. Хамеша ҳамсирашам қабасай. Бо паго насиб боша мерезам рахша мемонам ёки бегаҳ рахша мерезам мемонамша. Тоза мекунам. Ак мерам ай қафои ванна чхали гуфтам кафела мешун тоза мекунам. Қафои ванна мешам. Короче, духтароина ойнорам шуштум гирифтам чхали. Неки борон зада уже ядамда. Вай шуда. Лоиқа кам. Иҷарам кухнирам.
намихе қа маълум нест то иҷаю дар видео неки лоиқа шуда шуштаги ҳичи намихе уҷда сто кор кардаиста иҷа садик меша вали мактаб меша як метажа бардоштагану иш садик мешаву уснангишу қафо будагиш мактаб ин садик иш мактаб мешава наздик мешавамо да садику мактаб а кухниам ҳам хел лоиқа шидагӣ маълум нест аист камероқа маълум нест نمیخواد اختراع کنه چی برداشتش نه کافه را شتم گرفتم دخترا چه خیلی گفتم که کافه شوی میکنم همین کافه هم ماشاءالله توزه کنم توزه کردم و گرفتم وانارم توزه کردم و وای خیره شد همشه توزه کردم کافه توزه شد اینجا باشه بیگا دانسی باشه شکرو منجوی فطیر خمیرش گرفتم آندم فطیر ورقی قارو میگیره 15-20 minut بسته بعد تندو میکنم شه شما کم کنم قرار گیره 15-20 minut بعد تنک میکنیم короче тамошо бинон аз соати 10 на ои гарм буд на ои хунук пасуданим ҷам хисудагӣ ҷам пасудаю ба я банка анак ов нав омадай яки ои тоза неста зарчае ои хунука ои гарм نه شیرگر من قوی گرم هم مثل خنکه یعنی چه خیلی زرده اینکه چیرکین اومدیسته از پسوه شون گیرم اکیو و اینجا باشه تماشا بینم نازی چه خیلی گفتم که فتیر دم گیره 15-20 minut تا وای دم گیفتن شما من روحانی گوه سریزه کنم قروغانی گوه میگیم ریزه میکنم او میکنم برای دری فتیر کتی روغانی زود یک جایه کرده از من ریزه کرده شدم این دخترها روغان ریزه کرده شدم از اسکارتکا اندازم اسکارتکا روغانی باید داره обычный خیلی روغن داره گرم شد که او میشه خودش نه تماشا بینم که چیزی از ولامونات نون میکنیم شروع رو گرفته نمیخیل تماشا بینم این از اولایت نکردم و زکر روغن میکنم شب و میپیچونم خیلی زوغا کلونو ستال مایدگی میکنه چه بینه کمتر کشولک شده کمترک از روغن کنم انا روغن کرده گرفتم نازی
ҳамихе мебаримша. як даста қиндашта тифло наёвардам. намихел короче ҳамаша мебарем. хазбонишро метем. ина чи хеле гуфтум ҳамихе мебаримша. ҳамихел рост ҳамаша короче ҳамихе бердагим. и роғани говаи ҷазакош мегӯкум хеле. накин ҳамихе кулла мепечонем. ина тамошобинон печондум гирифтам як тамқаша. я фатири калон мекунам ман. зити дигаша ҳамихе роған карда ҳамихе рӯбарӯ мепечонам. дар рӯи ҳам мепечонам. ина тамошобинон печондам гирифтам ҳарташам рӯбарӯ карда хеле тинук мекунам. мемонам рӯ мегира. боим 10-15 минут мемонам рӯ мегира. ба дар духовка мухтар мекунам. дар духовка мемонам қарӯ гироли. ина духтаро мондам рӯ гирифт я 15-20 минут. ҳамихе тинуктар фатири калони гуфти гапо 4 кунҷа мешавад. хеле тинуки бад накардамша ки 4 кунҷа бад мешавад. мухбар задамша кӯза духовка мемонам. тамошобинон фатири мо тайёр шудааст. об кунам тоша об шатам. ана кас мекунам дар дастархон ки хунук шавад. инҷо тамошобинон салатам тайёр кардам. николи намак накардам. инҷо вотам бровардам мондум. ой хира шуд. хеле ишним буд. нараса бояд ки мебровам. ана тамошобинон бис мешкунем фатира. шакал мезаварам. пас хеле зиноше. тамошобинон шакаромон тайёр шуд. 6 та ужин мекунем.